श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार स्वामी भक्त हो. आपल्या वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ महाराज मठ जुन्नर शहर या आपल्या मठाच्या 1008 कोटी नामजप संकल्पा अंतर्गत मुंबई येथील श्री स्वामी समर्थ महाराज ओम श्री स्वामी समर्थ. 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 ओम या झालेल्या नामस्मरणाची सेवा ही आपल्या मठाच्या 1008 कोटी नामजप संकल्पामध्ये श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या चरणी अर्पण करण्यात आली. असेच नामस्मरण आपणही आपल्या कुटुंबियांच्या प्रत्येक सुखदुःखाच्या क्षणी करावे व श्री स्वामी समर्थ महाराजांचा कृपा आशीर्वाद प्राप्त करून घ्यावा. तसेच स्वामींनी सदैव आपल्या पाठीशी राहावे ही स्वामींचरणी प्रार्थना. ओम श्री स्वामी समर्थ. करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन. करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन. दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती. मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं स्वामी तेरी आरती. उतारूं मैं स्वामी तेरी आरती. उतारूं मैं स्वामी तेरी आरती. उतारूं मैं स्वामी तेरी